তারপরে দেখুন এটা রামাগ্রিন রে এটা মিলন সফটা আসবা आंचल भी बहुत बढ़िया है ब्लू कलर के आंचल আছে এটা তো 35 ऊपर के যেটা দিচ্ছে না এটা মাত্র 2900 মাত্র 2900 মাত্র 2900 ইতার আসবা আমার পাখে ইয়াদে 6 পিস আছে 6 পিস স্টক अवेलेबल আছে দেখুন মাত্র 2900 টাকায় বিশ্বাস নালে যেন শাড়ি দেখুন আপনারা কিনি পাবে সম্বলপুর দেখুন পুরো সস্তা দামে সম্বলপুরি শাড়ি ডবল ধরি এটা বড়িয়া ডিজাইনার কাম আছে দেখুন সফটা ডিজাইন মানে থাকে দেখুন চার লাইন সফটা আছে তলে বইতো আছে উপরে ময়ূর আছে মঝিরে সফটা ভরভর আছে দেখুন हां बहुत बढ़िया लागुछे इटा आसी जिबा 6500 एटकी सप्ताह थाइ करबी हां मात्र 6500 रे आसी जिबा विश्वास देखो 6500 रे देखो केनता सप्ताह थाइ देखो खुजी आनी स्टार सप्ताह बहुत भाइरल होजे जहां अलग स्टॉक कुरबा नै देखो स्टार सप्ताह पर तापर तले खाली 2 लाइन देखबे एटा देखो 3 लाइन स्टार सप्ताह अछि ब्लाउज पीस वार्क आसबा फिर ब्लाउज पीस वार्क आसीबा ब्लाउज पीस रे भी छोटा बॉर्डर भी आसी जिबा छोटा बॉर्डर आसीबा देखो छोटा बॉर्डर तीनटा स्टार देखो तारा बसा जे ना बसा एटा देखो सेटा कितने सुंदर लागुछे इटा आसी जिबा 3D पैटर्न रे पूरा शाइनिंग आसबा सब जबरदस्त दिसि देखो तार आंचल भी झूठी डिजाइन रे अछि आ बॉडी देखो क्वालिटी वाला एते शाइनिंग भी आसबा इटा आसी जिबा छोटा बॉर्डर रे आसबा पांचटा बॉर्डर रे आसबा इटा मात्र 6500 रे आसबा 6500 देखो ब्लाउज पीस भी आसी जिबा देखो श्री यंत्रटा डिजाइन देइजे एटा देखो एटा भी पूरा स्टार सप्ताह है मेहंदी कलर आसबा हमर पोसापाली डिजाइन सप्ताह गुटे আছে एडाला आंचल आ बॉडी देखो स्टार सप्ताह पोसापाली सप्ताह दुई तीन कॉम्बिनेशन रे जबरदस्त क्वालिटी रे सामने तुमको जुहार और फिर तेरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर तेरे पहुँची गली न विचित्रा रानी दुकान के जेनटा कि संबलपुर बड़बजार तो जानून सबुन सस्ता शाढ़ी दुकान ही मिली जाए संबलपुरी शाढ़ी मैंने आ संबलपुर आप बहुत बढ़िया बढ़िया शाढ़ी खोज सस्ता दाम रे बिहारिया स्पेशल दुकान के आसिक घिनी पारे आ गला भिडियो भी आप देखिए बहुत पसंद करते बहुत कम दाम बहुत बढ़िया क्वालिटी संबलपुरी शाढ़ी मैंने देखते तो आज का भी हेन्ता भेराइटी शाढ़ी मैंने देखमा तो आज का केन्ता भेराइटी मिलूँ के प्राइस मिलूँ आगे देखमा तो वीडियो के बिना काटिक देखो बहुत क्वालिटी वाला संबलपुरी शाढ़ी देखमा का संबलपुर बड़बजार विचित्रा हैंडलूम रो फेरका देखी देखुन तांकर दुकान देखुन केते बढ़िया बढ़िया डिजा ड्रेस माने भी आसी गला आपण माने आसी केते बढ़िया से देखुन आपण माने बाची नि परबे यारे देखुन आज वीडियो रे सब कलेक्शन देखमा तार संगे देखुन तांकन केते बढ़िया पाटर स्टॉक सब प्रकार कम दाम के साड़ी ए सब रो स्टॉक अवेलेबल है यारे देखुन यार जेन बिहागरिया रे दिया थवाले लाउतवा देखु 300 400 500 रे बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी माने प्रिंटेड मिलियो जे यारे देखुन ब्लाउज पीस माने भी सब आसी जे यारे देखुन केते बढ़िया साड़ी माने हैंगिंग करा जे आपण माने सब साड़ी आसी देखि नि परबे तो जाओ तांकन तो नानी फेरका स्वागत हमर चैनल रे जोहार जेमा समलेई मोर ना होचे विचित्रा मेहर आ हमर दुकान टा होचे संबलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाखे समले मंदिर जस्ट 100 ରୁ 150 मीटर दूरिया रू बा ताकर घर आ जेन माने भी आसु छन वीडियो देखि करी आपण माने समले मंदिर रे पहुंची गेला संबलपुर समले मंदिर आपण माने रेमुंडा रो बोली नाम हबो संबलपुर समले मंदिर जेन माने भी आसु छन टिके कॉल करी करी आसबे काहे जे बोले कॉल ना करी पचरे देले से कस्टमर पूरा नै जाउ छन ओ से साड़ी माने आगरू आउट ऑफ स्टॉक हे जाउ जे हां ओ नानी कहबार उद्देश्य हला जेन माने भी आसु छन कॉल करी आसुन बाटे पचराबे बेले या आपन को डाकी नै जीवा संभावना अछि इनके आसुन सेनके आसुन बोली जदी आपन माने जेन वीडियो देखि रहौ जेन साड़ी नबा ले आउछन सहीटा नबा ले चाहउछन बेले कॉल करके आसबे जेते धोरिया नथिले जेतकी भीड़ थिला भी निजे जिबे रिसीव करके आनबे आसो साड़ी मान देखाबे एटा तो दुकान का सीजन माने जेन ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे ने जेन माने ऑनलाइन मंगाबार के चाहउछन हमें पोस्टल रे पठे देमु तांको ट्रैकिंग नंबर भी देमु आ ओडिसा भितरे 2 ରୁ 3 दिन भितरे पली जीवा ओडिसा बाहर 4-5 दिन लागबा 4-5 दिन भितरे साड़ीटा पहुंची जीवा तो एटा हला प्रोसेस साड़ी गिनवा प्रोसेस तो आज का केन वैरायटी साड़ी देखमा आज हमें देखमा माने 2500 2600 2700 रु आरंभ 10-9 तक देखमा सब रेंज रा साड़ी बना किछि देखे देबा बिहागरिया स्पेशल सब देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमाओ देखमा पहला हमें 1700 रो गंगा जमुना देखि देमा गंगा जमुना 1700 रो देखुन आरंभ केते बढ़िया साड़ी देखुन इटा तार आंचल आसबा इटा ला आंचल तार बॉडी देखुन गंगा जमुना येलो कलर ऊपर अछि देखुन येलो कलर इटा बिहागरिया रे सब बेले दरकार भी करसी केन पूजा पाठ रे भी दरकार लागबा इटा दाम कटा आसबा 1700 रे आसबा 1700 टंका रे देखुन आसी इटा टिके सचिपर टाइप रे अछि चेक अछि इटा भी गंगा जमुना है इटा भी 1700 1700 टंका रे आसीबा देखुन इटा भी 1700 एटा भी देखुन केते बढ़िया डिजाइन गुटे सब 1700 लेखा जेंडा भी नेबे इटा गोटे ऑरेंज रे मेरून अछि एटा देखुन आचल और बॉडी देखुन केते इटा आसबा 2600 इतार 4 पीस मागले भी हमर पाखे अछि 4 पीस मागले भी अवेलेबल अछि देखुन गुटे मॉडल रो आपण माने बिहागरिया ले जे माने नवाले चाहउछन 4 पीस देखुन गुटे साड़ी रो डिजाइन मागले भी आपण को दी दिया हबा सब जुड़ा भी मिली जीवा सब साड़ी देखुन आपण जुड़ा नै पारबे इटा देखुन डला आचल
তার বডি দেখুন এটা লাইট কলর অফিশিয়াল কলর এটা আসি যিবা 2600 এটা দেখুন 2600 কেতে কম দাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি বিয়া করিয়া লাই দেখুন আর কেতে বঢ়িয়া এটা গুড়ে দেখুন এটার দাম কেন আসবা এটার দাম আসবা 2600 মাত্র 2600 টাকা দেখুন এটা আঁচল আর বডির দেখুন কপড়া মানে भी बहुत बढ़िया रहउছে লম্বা চওড়া भी बहुत बढ़िया रहउছে তারপরে দেখমা এটা দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালারফুল দিসুছে এটা দেখুন এটা হলা আঁচল আঁচল भी बहुत कलर भरा हिचे भी पूरा कलरफुल आंचल बढ़िया लागुছে कलर माने भी আর বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর এটা শাইনিং भी আসবা এটা আসবা 2800 মাত্র এটার भी জোড়া আসি যিবা 2800 টাকা দেখুন এটার জোড়া भी আসি যিবা তারপরে দেখুন এটা রামা গ্রিন রে এটা মিলন সবটা আসবা আঁচল भी बहुत बढ़िया हिचे ব্লু কলর আঁচল আছে এটা তো 3500 উপর কে দিবা যেটা দিচ্ছে না এটা মাত্র 2900 মাত্র 2900 টাকা মাত্র 2900 ইতার আসবা আমার পাখে ইহাদে 6 পিস আছে 6 পিস স্টক अवेलेबल আছে দেখুন মাত্র 2900 টাকারে বিশ্বাস না লাগি যেন শাড়ি দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে সম্বলপুর দেখুন পুরা সস্তা দামে সম্বলপুরি শাড়ি বিয়াগরিয়া যেতে পিস বইলে भी আমার পাখে আছে যেতে পিস বইলে भी তখন স্টক अवेलेबल আছে আপন মানে যেতকি জলদি হবে ভিডিও দেখি আপন অর্ডার করুন এত তাঙ্কর দোকান আসি ঘিনি কিনো এত তা স্টক সবুল আউট অফ স্টক রয়েছে তাঙ্কর দোকানে তো জানুছন এটা সে বিলেই শাড়ি এটা টিকে চওড়া বর্ডর রে আসিছে বিলেই শাড়িটা দেখুন পেপার বর্ডর থান তার ব্লাউজ পিস भी আসি যিবা এটা ব্লাউজ পিস भी আসি যিবা আর বডি দেখুন আপডেট মডেল 2025 র বিলেই শাড়িটা দেখুন এটা আসি যিবা 3500 রে আসি যিবা 3500 টাকা দেখুন বিলেই শাড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগু যে নয়া কালেকশন এটা রামা গ্রিন কলর রে পেপার বর্ডর দেখুন রামা গ্রিন এটা ଗୋଟେ বহুত ডিমান্ড এটা দেখুন স্যার পলে যাসি দেখুন স্যার পলে যাসি আর দেখুন কাস্টমার भी আসি যে দেখুন স্যার হি পছন্দ করে দিলেন না দেখুন এটা আঁচল এতে ব্লাউজ পিস আসবা আর বডি দেখুন এটা পিনলা भी बहुत बढ़िया सुंदर दिसे এটা দেখুন নয়া ডিজাইন আসি আর হাতি মানে থাকে দেখুন কেতে সফা দিছে এটা আসি যিবা 3600 রে আসি যিবা মাত্র 3600 টাকার দেখুন গর্জিয়াস হয়ে শাড়ি কালেকশনটা তারপর দেখমা এটা भी দেখুন বহুত ভাইরাল হউতবার ডিজাইন বহুত পছন্দ করজন এটা বহুত অর্ডার করজন भी টেরাকোটার ডিজাইনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছু যে দেখুন এটা আলা দেখুন আঁচল এটা ব্ল্যাক রে ব্লু কলর আসবা কম্বিনেশন আসবা আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর তার কম্বিনেশন বর্ডর রে भी এটা ধরি কম আছে টেরাকোটা ছোট ছোট কাম भी হইছে এটা আসি যিবা দেখুন এটা নয়া ডিজাইন রে আছে মাত্র 4000 রে আসি যিবা মাত্র 4000 টাকার দেখুন যে भी নেবে পহলা বুকিং করুন না তো তা স্টক তো জানু জন কেতে জলদি সরু যাইয়ে আর স্টক আজি আসিছে এটা সব হেতলে কেনসি সুতা भी খুলানো হয়ে না হইতে জানি বর্তমান পৌঁছিছে এইটা দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল এটা কফি কলর রে আসবা রে দেখুন কফি কলর রেড ধড়ি আঁচল এটা আসি যিবা মাত্র 3000 রে আসি যিবা মাত্র 3000 টাকার দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়িটে তারপর দেখমা এটা মিলন সবটা উপরে আসবা মিলন সপ্তাহ উপরে আসবা ইতরে ব্লাউজ পিস भी আসি যিবা যেন হাতি আর যেন সপ্তাহর কাম হই যে সাধারণ আর আঁচল भी দেখুন কেতে 7-8000 র শাড়ি বাকি আঁচল আছে পুরা হেন্দা হে লাগু যে মতে তো রেট পুরা রেট ইতার আছে মাত্র 4500 4500 টাকা মাত্র 4500 রে আসি যিবা দেখুন সে 7000 টাকা শাড়ি के भी হরে দেবা দেখুন যেন দিছু যে लेकिन रेट मात्र 4500 টাকা विश्वास है देखुन सप्ताह भी देखुन केते बढ़िया डिजाइन रे बनी जे हाथी माने ताई करी पूरा क्वालिटी वाला साड़ी बने देखुन तारपर देखमा এটা উঠে দেখুন এটা আঁচল ব্লাউজ পিস भी আসি যিবা আর বডি দেখুন কিচিন্দা প্রকারে আছে এটা আসি যিবা মাত্র 3000 রে আসি যিবা মাত্র 3000 টাকার দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর বড় বাজার রু আপন মানে দেখুচন এটা অনলাইন অফলাইন দুইটি আপন মগাই পারবে যেটা আপনাকে সুবিধা হবা সেই হিসাবে আপন মানে ঘিনুন নাগর দোকানে এলা আঁচল ইতরে ব্লাউজ পিস নাই না আর বডি দেখুন কি ব্লাউজ পিস না না এটা 5300 রে আসি যিবা বক্স ডিজাইন মিলন ডিজাইন 5300 টাকার আসি যিবা আপন মানে ঘিনি পারবে দেখুন बढ़िया रामा ग्रीन कलर এটা টেরাকোটা ছোট ছোট প্রিন্ট রে আছে এটা भी শাইনিং আসবা পাটা বর্ডর भी আসবা बहुत क्वालिटी दिसु পিঙ্ক রে ব্লু আসবা এটা তো 6000 দিবা জনা যাউজি জানা নাই মাত্র এটা 4000 রে আসবা এতকি সস্তা রে মাত্র 4000 রে আসবা এটা ব্লাউজ পিস भी আসবা পাটা বর্ডর भी আসবা শাইনিং भी আসবা শাইনিং কেতে দেখুন পুরা হোলসেল নো সস্তা পুরি 4000 টাকা বেলা কে বিশ্বাস না করুন দেখুন মাত্র 4000 রে আসি যিবা 4000 টাকার দেখুন যে भी নেবে জলদি জলদি বুকিং করুন না তো স্টক মানে পয়লা সরতি 4000 টাকা রে বেলা এড়কি বড় শাড়ি बहुत बढ़िया কথা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে তাঙ্কর দোকান রু এটা भी পাটা বর্ডর আসবা পাটা বর্ডর দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক যেটা জনা পড়িলা না দেখুন এলা আঁচল ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন
এটা তো 6 হইতো ব্লাউজ পিস ওয়ার নাই এটা মাত্র 5500 রে আসবা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার থেকে भी দেখুন 5500 কেটে বড় শাড়ি দেখুন তার কলর কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया लागुଛି बहुत बढ़िया लागुଛି দেখুন কেতে बढ़िया लागुଛି এটা মাত্র 5500 রে আসবা মাত্র 5500 টাকা রে যে भी নেবে দেখুন সাঙ্গে সাঙ্গ বুকিং করুন কেতে बढ़िया बढ़िया শাড়ি দেখুন পুরা নয়া লেটেস্ট ডিজাইন র শাড়ি মানে দেখি পুরা ই তার শাড়ির না আছে हां এটা রিমঝিম বর্ষা রানী এ এ দেখুন আঁচল দেখুন এরা রিমঝিম প্যান পড়ুছে এটা বর্ষা রানী তলে আছেন দেখুন বর্ষা রানী ছতা উড়ি রে অছ হ্যাঁ আর উপরে মেঘ দেখুন কেতে চিতার কোয়ালিটি বহুত বঢ়িয়া আছে এটা আসে যাবা মাত্র 4800 রে আছে 4800 টাকা দেখুন ডিজাইনার वाला দেখুন মেঘ কেতে আছে দেখুন পুরা সে ভড়ার কোন যেন মেঘ আইছে না বলতো এটা মেঘ আর তারপরে দেখুন ছতা উড়ি দেখুন চলছে বর্ষা রানী কে মাত্র বর্ষা রানী মাত্র 4800 রে আছে 4800 টাকা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে রিমঝিম বর্ষা রানীর সম্বলপুরি জলদি জলদি এটা বুকিং করলে পাই পারবে নালে স্টক আউট হই যাবা আউট অফ স্টক হই যাবা দেখুন এটা দেখুন এটা আসি যাবা আঁচল আর বডি দেখুন পেরি পেরি মডেল রয়েছে এটার ডবল বর্ডার भी আসবা তার ব্লাউজ পিস भी ডবল বর্ডার আসবা ব্লাউজ পিস भी ডবল বর্ডার আসবা বডি দেখুন কিন্তু বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে ডবল বর্ডার এটা ডবল ময়ূর রে আসবা ডবল বর্ডার ডবল ধরি রে হ্যাঁ এইটা পেরে পেরে ডিজাইন রে আসবা এটা আসি যাবা মাত্র 5500 রে আসি যাবা দেখুন এটা भी দেখুন 5500 রে রেট শুনি চমকি পড়বে জেন জেন শাড়ি মানে দেখুন কেতে সস্তা দেখুন পুরা সস্তার भी সস্তা দাম হোলসেল দাম দেখুন কাহি খুঁজবে বেলে भी এতকি রেট রে না পান হেলে তাকর দোকান আপন মানে ঘিনি পারবে বিহাগরিয়া লাগি দেখুন পুরা সস্তা দাম রে আপন মানে দেখুন যেন মানে খুঁজুছন শাড়ি মানে তাকর দোকান আসুন বহুত সস্তা রে বহুত কোয়ালিটি কোলে শাড়ি ঘিনি ঘিনি পারবে এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া এটা বক্স মিলন সফটওয়্যারে বক্স ডিজাইন আসবা এটা আসি যাবা 4500 রে আসি যাবা 4500 টাকা রে রানিং শাড়ি মানে যেটা বিহেভিয়ার লাগি যেটা পয়লা চয়েস এটা তো পুরা দেখুন গুড কোয়ালিটি লাগে ডিজাইনার কালেকশন চমকুছে শাড়ি কলর তা ধড়ি আঁচল কালেকশন ইউনিক ভিড় ভিতরে পিনি দিলে भी বাড়ি হই যাবে এটা তার আঁচল भी बढ़िया লাগলা তার ব্লাউজ পিস भी হচ্ছে बढ़िया আর ধড়িটা भी দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে আর ব্লু বলে এটা পুরা बढ़िया ব্লু শাইনিং কালার আসবা 3D প্যাটার্ন রে শাইনিং কালার भी আসবা ছটা বর্ডার भी আসি যাচ্ছে হ্যাঁ এটা আসি যাবা 6500 রে আসি যাবা মাত্র 6500 রে দেখুন বিশ্বাস নালে যেন সস্তা হই যেন শাড়িটা মুশকিল দেখুন কালেকশন মানে মাত্র 6500 টাকা রে তারপরে দেখমা আজিকা শাড়ি কম দেখামা लेकिन যেন শাড়ি দেখামা পুরা বছা বছা শাড়ি দেখুন গিনবার মন নাই লাগবা এটা হলা দেখুন আঁচল এতে ফির ব্লাউজ পিস আসিবা তার বডিটা দেখুন এটা আসি যাবা মাত্র 5000 রে আসি যাবা মাত্র 5000 টাকা দেখুন হোলসেল দাম জলদি জলদি বুকিং করুন না তো স্টক হি না পান আপন মানে দেখুছ সম্বলপুর বিচিত্রা হ্যান্ডলুম তাଙ୍କର এড্রেস বার বার কোয়া হচ্ছে সম্বলপুর হিয়া লোকেশন নম্বর भी নম্বর তলে দেখুন তাଙ୍କର এড্রেসটা লেখা আছে বহুত লোক রেমন্ডার বলি ভাবছন রেমন্ডার নয় তাଙ୍କ প্রপার এড্রেস হলা সম্বলপুর এটা দেখুন লাচল ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আবা দেখুন কেতে বড় দিতে মাছর সপ্তাহ আসবা এটা তো 6000 টাকা দিবা যেটা দিছি নাই এটা মাত্র 5500 এটা भी 5500 তলে কলস আসবা উপরে হংস আসবা এটা মিলন সবটা উপরে আসবা পাটা বড়র কেনদা কি সস্তার দেখুন তাঙ্গর দোকানে মিলি মাত্র 5500 রে দেখুন কেডে বড় ডিজাইন পাটা ধরি তেগরি ব্লাউজ পিস ওয়ার তেগরি ফির 5500 টাকা রে কোয়ালিটি দিসুছে শাড়ি মানে দেখুন তারপর দেখুন এটা গুটে কি শাড়িটা পুরা নিয়া বাকি জ্বলুছে পুরা নিয়া ভাই পুরা সে জিংরা ভাই পুরা দেখুন এটা লাগা পান্তি বুতরালে भी নাই লিভে শাড়িটা দেখুন এত পুরা শাইন আউছে কেতে পুরা কেনদা শাইনিং আসুছে দেখুন জুয়ে ভাই পুরা রগ 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 করি দেখুন শাড়িটা কেনতা লাগুছে তার কলর এটা আসি যাবা মাত্র 5000 রে আসি যাবা তার ব্লাউজ পিস भी আসি যাবা ব্লাউজ পিস আসা দেখুন রেট শুনি চমকি পড়ে মাত্র 5000 তার আঁচল রে भी কেনদা কলর মানে ভরা হইছে কোয়ালিটি वाला দেখুন পুরা ভরি ভরি কাম 5000 টাকা রে কইলে বে কে বিশ্বাস भी না করন হেতে হাই লেভেল শাড়ি এটা তো এখন ট্রেন্ডিং রে আছে এই ধড়ি রে দেখুন মাছা ধড়ি এটা লা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফির আসবা এটি দেখুন আর বডিটা দেখুন মাছা ধড়ি রছে চওড়া ধড়ি আসবা এটা আসি যাবা 7500 রে আসি যাবা 7500 টাকা রে দেখুন আসি যাবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাবা দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला শাড়ি এটা একটা পেপার ডিজাইন তে রহি যাইতিলা পেপার বর্ডার গুটে রহি যাইতিলা দেখুন বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটি वाला ডিজাইন গুটে দিছি কলারফুল এটা দেখুন এটা আঁচল রামা গ্রিন রে এটা ব্লু আছে আর তলে উপরে টিকে লাল কলর রে আছে যে হ্যাঁ এটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাইনিং भी আসুছে কেতে শাইনিং এটা আসি যাবা 3200 রে আসি যাবা মাত্র 3200 টাকা রে দেখুন পুরা পাটো বাই চমকুতলা পেপার বর্ডার শাড়ি
এটা দোকানে কাস্টমার আছে কি আমি টিকে জলদি দেখাই দেউছু। आज कस्टमर बहुत पूरा अछन सेतिले बोले हमें वीडियो के लंबा ना कोना बछा बछा साड़ी जेना देखामु इटा इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे। ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे। এটা বক্স ডিজাইন রে মেহেंदी কলর রে রেড বর্ডর আসবা। ब्लाउज पीस भी आसपा देखुन केते बढ़िया दिसु जे। बॉक्स पैटर्न रे इटा आसी जिबा 3800 रे आसी जिबा मात्र 3800 टका देखुन पूरा होलसेल नो भी सस्ता पड़ू देखुन। इटा तो दिसु साड़ीटा क्वालिटी पूरा देखुन। पूरा सब 3D पैटर्न रे पूरा शाइनिंग आसबा सब। जबरदस्त दिसु देखुन। तार आंचल भी झूठी डिजाइन रे अछि। आ बॉडी रे देखुन क्वालिटी वाला केते शाइनिंग भी आसबा। इटा आसी जिबा 6टा बॉर्डर रे आसबा। 5टा बॉर्डर है बाइटा 5टा बॉर्डर रे आसबा। इटा मात्र 6500 रे आसबा। 6500 देखुन। ब्लाउज पीस भी आसी जिबा। देखुन श्री यंत्र डिजाइन दे हिजे आपन माने आर गुटे इटा डिजाइनर इटा डबल धड़ी आसी गला। डिजाइनर डबल धड़ी एडा देखुन तारा आचल अतर बॉडी देखुन किछिंदा प्रकार अछि। डबल धड़ी देखुन पूरा डिजाइनर 7-8 हजार साड़ी बाकी लागजे। तले देखुन इटा बजरंग बली अछन तले। ऊपरे भी अछन हाथी अछे मझी रे। एडा तो 7-8 हजार हेइतिबा। नहीं इटा मात्र 6000। एडकी बोर्ड साड़ी भी 6000। एडकी बोर्ड साड़ी मात्र 6000 रे आसबा। तार संगे ब्लाउज पीस भी आसबा। ब्लाउज पीस भी आसीबा देखुन 6000 टंका कहला के विश्वास न करो। डबल धड़ी देखुन केन लेवल रो डबल धड़ी 6000 टंका रे आपन माने देखु तो आपन को कहबार भी ना पड़। आपन माने पूरा जानू जन केन साड़ी केते रेट जे आपन माने सेतिले बोली देखुन जेती जल्दी बा बुकिंग करू ना तो स्टॉक पान नै। एडा हला देखुन आचल आ तार बॉडी रे देखुन नर्तकी माने नाचो छ। इटा नर्तकी माने नाचो छन आ तले इटा सुमति कलर रे आसी जाउछे। ब्लू धड़ी आचल आ केते सफा बुना है जेटी देखुन आपन माने को कलर भी कलर कॉम्बिनेशन में बढ़िया लागुछे। इटा भी मात्र 6000 रे आसबा। मात्र 6000 टंका रे पूरा गॉर्जियस कलेक्शन हिजे। तार पर देखमा इटा फुल धड़ी रे आसबा। डबल धड़ी डबल धड़ी देखुन केते क्वालिटी वाला आचल। एटा ऑफिशियल पैटर्न रे छै। तार ब्लाउज पीस भी आसी जिबा। ब्लाउज पीस भी आसीबा देखुन डबल धड़ी पूरा बेस्ट क्वालिटी रे देखुन। इता दाम कना आसबा। इटा मात्र 4100 रे आसबा। मात्र 4100 टंका रे देखुन केते बढ़िया दिसि साड़ी डबल धड़ी रे देखुन 4100 टंका रे बेले विश्वास ना लगे। तांको दुकान एतकी सस्ता रे मिलु जे। आसु जन के बुली मंदिर बुली बुला भी आउजन बेले तांको दुकान के आसबे पसंद लागबा बेले घिनी के नेबे ना तो नै देखुन केते सस्ता मिलु जे। देखुन एटा आंचल इटा कोणार्क डिजाइन रे आसबा। आ बॉडी देखुन कोणार्क मॉडल मंदिर डिजाइन रे अछि देखुन डबल धड़ी। इटा भी 6000 रे आसी जिबा। एटा भी देखुन 6000 टंका रे आसी जिबा। इटा आसबा ताजमहल डिजाइन रे। ताजमहल डिजाइन रे देखुन डबल बॉर्डर। एटा देखुन आचल आ तार बॉडी देखुन ताजमहल डिजाइन रो देखुन डबल बॉर्डर। नर्तकी भी आसी जाउछे। इटा आसी जिबा 6000 रे आसी जिबा। इटा भी 6000 टंका देखुन डबल बॉर्डर रो क्वालिटी वाला डबल बॉर्डर देखुन आपन माने घिनी पारबे। आजि का वीडियो लंबा न करो। जेन कलेक्शन देखबे पूरा घिनबा मन ही लागबा। आ जेन माने घिनी आसु जन ताको नंबर रे कॉल करके आसबे जे आपन सुविधा रे सब आसी पारबे और सब कलेक्शन देखि देखि निया नहीं पारबे। सस्ता दाम रे भी पाई पारबे। सस्ता दाम रे भी पाई पारबे। देखुन डबल धड़ी एते बढ़िया डिजाइनर काम हिजे देखुन सफ्टा डिजाइन में थाई देखुन 4 लाइन सफ्टा अछि। 4 लाइन सफ्टा आइले 8000 ऊपर तले बोइतो अछि ऊपरे मयूर अछि मझी रे सफ्टा भरभर अछि देखुन। हां बहुत बढ़िया लागुछे। इटा आसी जिबा 6500। एतकी सफ्टा थाई करबी। हां मात्र 6500 रे आसी जिबा। विश्वास न देखुन 6500 रे देखुन केनता सफ्टा थाई देखुन खुजी खुजी आसबे ताको दुकान केन अछि बोली देखुन। हला संबलपुर बड़ बाजार रे ताको दुकान अछि। समले मंदिर पाखे ही ताको दुकान देखुन। एडाला आचल आ तार बॉडी रे देखमा क्वालिटी वाला डबल बॉर्डर देखुन पूरा सफा दिछि देखुन पूरा भरी गिर काम। इटा भी 6000 रे आसी जिबा। इटा भी मात्र 6000 टंका रे आसी जिबा। एडा देखमा यहानी स्टार सफ्टा बहुत भाइरल हो जे जहां आले भी स्टॉक पुरबा नै देखुन। स्टार सफ्टा अब तो आपन तले खाली 2 लाइन देखि देबे। एटा देखुन 3 लाइन स्टार सफ्टा अछि। एटा ब्लाउज पीस वार्क आसबा। फिर ब्लाउज पीस वार्क आसीबा देखुन। ब्लाउज पीस रे भी 6टा बॉर्डर भी आसी जिबा। 6टा बॉर्डर आसीबा देखुन। 6टा बॉर्डर 3टा स्टार देखुन। तारा बसा जे ना बसन एटा देखुन सेटा केते सुंदर लागुछे। इटा आसी जिबा 9500 रे आसी जिबा। 9500 टंका रे देखुन। ब्लाउज पीस वार्क वाला भी। फिर ब्लाउज पीस वार्क वाला इटा डबल लहरी सफ्टा। डबल लहरी सफ्टा देखुन आपन रानी कलर आसी जिबा। फेवरेट कलर रे अछि। एटा आंचल आंचल भी बहुत गॉर्जियस छै। आ बॉडी रे देखुन डबल लहरी सफ्टा तो 8-9 ऊपर हिदिबा। नहीं इटा आसी जिबा 7800 रे आसी जिबा। एतकी सस्ता रे आसी जिबा। डबल लहरी सफ्टा देखुन डबल लहरी सफ्टा 6टा बॉर्डर तार परे रानी कलर रे कलर
माने कॉम्बिनेशन भी बढ़िया अछि मात्र 7800 देखो बहुत सस्ता अछि पूरा होलसेल में सस्ता पड़ू जे जिन माने भी नेबे जल्दी जल्दी बुकिंग करू न आ यहाँ दे बिहा घर लगी येलो टा माने बहुत डिमांड आसु छे जाके भी दरकार जल्दी के ऑर्डर करबे देखो केते बढ़िया स्टॉक गुटे अवेलेबल अछि देखो एडा हला देखो आंचल भी बढ़िया अछि आंचल भी सप्ताह तार में काम दिसु टिके और बॉडी देखो बॉडी रा भी बहुत बढ़िया लागु पूरा डबल सप्ताह एतार ब्लाउज पीस रे भी सप्ताह आसबा ब्लाउज पीस रे भी सप्ताह डिजाइन अछि देखो एटा सप्ताह आसबा बहुत बढ़िया दिसु ये सप्ताह डिजाइन ब्लाउज पीस वर्क पहले भी चलबा और शाइनिंग भी आसु छे इटा आसी जीवा 7500 रे आसी जीवा मात्र 7500 देखो डबल सप्ताह थिला साड़ी आ तले भी एटा सिंह माने अछि आ आजि का जेन साड़ी देखो जो सब नुवा नुवा कलेक्शन है बहुत बढ़िया लागु जे देखो इटा तो तले 2 लाइन सप्ताह अछि ऊपरे भी गुटे लाइन सप्ताह अछि गुटे 3 लाइन सप्ताह साड़ी सप्ताह भी कलर भी है सप्ताह मझिरे भी कलर अछि एडा देखो ना आचल और तार बॉडी देखो 3 लाइन सप्ताह जबरदस्त एटा माछो माने भी अछि बॉडी रे माछो माने भी आसबा देखो इटा मात्र 8000 रे आसी जीवा 3 लाइन सप्ताह देखो 8000 टंका रे बेले बहुत सस्ता अछि 10000 12000 लेवल साड़ी देखो मात्र सप्ताह माने भी केते सफा सफा भी है छी केतनी केते सफा अछि देखो मात्र 8000 टंका रे बेले जल्दी जल्दी नौ ना तो कलेक्शन माने पान नै खुजबे बेले तार पर देखमा इटा माने सबु आसी जीवा आर गुटे अछि एटा देखो एटा भी गुटे स्टार सप्ताह है मेहंदी कलर आसबा हमर पसापाली डिजाइन रो सप्ताह गुटे अछि एडा ला आंचल आ बॉडी रे देखो स्टार सप्ताह पसापाली सप्ताह दुई तीर कॉम्बिनेशन रे जबरदस्त क्वालिटी रो काम इटा आसी जीवा मात्र 8000 रे आसी जीवा मात्र 8000 टंका देखो इटार ब्लाउज पीस भी आसी जीवा ब्लाउज पीस भी आसी जीवा तार पर देखमा ये बढ़िया देखो पूरा वाश डिजाइन रो साड़ी आंचल देखो पूरा केते हेवी काम जे डाला आंचल माछा बॉर्डर रे आसी जीवा इटा बॉक्स डिजाइन रो मिलन सप्ताह पर आसी जीवा इटा आसी जीवा मात्र 9000 रे आसी जीवा मात्र 9000 टंका देखो तो देखुन आजिर कलेक्शन तो एतकी देखा का करिबे कस्टमर भी तांको दुकान में बहुत अछन बेसी वीडियो लंबा हले भी आपन माने बोर रिएक्शन सेतिले बेले देखुन वीडियो टा इग्नो एंड करबा तांको तो जानथिबे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी 200 टंका नु आरंभ करी 8000 10000 जे सब कलेक्शन नहीं पारबे कॉटन साड़ी तार संगे देखुन फुल टिश्यू रो संगे संगे पूरा पाटो साड़ी रो भी पूरा बहुत भयंकर कलेक्शन अछि आपन माने आसिकरी निया निया देखि कि नहीं पारबे बहुत सस्ता सस्ता दाम लगासन तांको आसिकरी किनि कि नेबे आ ई जेन साड़ी देखाला कि जदी आपन माने घिनबा ले चाहो तांको दुकान के आसी नेबार पड़ो तांको एड्रेस टाला संबलपुर बड़ बाजार आ आसला जरूर कॉल करके आसबे आपन को बहुत लोग डाकी करी नेबार चेष्टा करबे सेतिले बोले आपन माने आसले कॉल करबे जे ठीक जगह के आसी कि नहीं पारबे आ जेन माने आसी ना परन ऑनलाइन मंगाले भी आपन के साड़ीटा पठाबा एड्रेस पेमेंट देला बा स्क्रीनशॉट करी व्हाट्सएप नंबर के फोटोटा पठेर आपन जेन साड़ी नेबार ले चाहो सेटा बुकिंग करबे तो ई वीडियो एंड करमा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले जोहार।